tantra. Ano na problem? Tapi sa tingin na chika ini. Siju. Sira na. Ano makasa? Ay na di ko pa kaya na. Good evening. Kamusta? Kanya ni mo siju pamatat. Ano ko kira guna ko mahid na daw ginamit. Tere doon ka. Ay mana ka rin siya ini na dehan. Ay, okay na magwiran siya doon. Di ka kiran chule. Mas tungod na mapipiyag nota. Oo, Nakasana na rin ako, pamatik ko. Oo, kung nga panikotan yung masira na rin. Dahil na kaya ba yan na ba? Madidipende. Ami kira ka mapedipin siya. Ay! Hey! Hindi ako tumalis pa. Jesus, tani. Yakin naman na lapis. Malagi di gano. Gumagdam sa may matagas. Dahil hindi sa baloy. Gipawilar no set. Gino. Jesus, tana ako. For the first time. Wasa. Ano siya pumunto di? Sige. Saya ka na niya saya. Saya ko sa akin di adu ka no. Okay. Ya, pernah. Kamu. Mga rusaw tudok na kisa. Kaya lagi kami nagaluwag. Siya. Mapaparo di ko makaganda. Kaya mga plan O kan. Kabla sila na surat kami man. Kuna ba kami? na pugyan na saka. Pero ano ro. Bulan ni sana mas ya. Nakakawin na lang sumay. Tusok karang ko. Hindi mo raw tinang ano lang sumay. Bro, Okay okay na yung ano? Ang dawa ko. Siyempre, sa Nalitinis. Puro kami kay Prisa na Nalitinis. Siyempre, Christmas kagi prisa. Si Jutay, si Nasip, Tamano, Nalitinis. Tanay titinis mo. Sabi mo ka na kami yan eh. Sabi ko pa doon sa 120. Baka ganun siya 120. Hindi kayo ra. Iyo kira siya pisos. Matang. Dapat tayo na sa 120. Kaya buhay niya katalit. Kung iya panapsuan niyo siya, silang siya di gustay na. Sungat ano polis na niya pa sa ito. Mapi, halaw siya namin yung talandan sa may si. At tiglo mo nga polis na mapya ka, malabisap ka kita. Iya, miya. Umani ko, imabuna, tira na kakak. Kaya agad na kang bulat. Bukila siya man. Hindi na. Hindi na. Coach, okay na? Ipasok mo si Insan ha? Si Insan na ipasok mo ha? Wala na eh. Ayun no? Kanina ko pa tinatawagan eh. Andyan, naglaro eh. Hindi ko na nga sinunod kasi hindi sumasagot eh. Andyan. Pati si Kalbo. Si Kalbo, wala pa ata. Diyan, umani nga rakano tayo. Scammer number 1 eh. Natalo yun eh. Niloloko ko nga sa GC. Ang sakit sa mata nung pinanood ko ng umaga. Dumaan pa sa wall ko, wala namang ginawa sa ano. So speaker. Gawagit ko na siya. Okay, now dito third quarter. Dito kaya pa ka umakan na lihat pinalaglagra ng mga tornilyo. Ano yan na coach? Hindi ka raw siya. Yari tayo dyan. Dora ka na. Kaya sulitan ka mo yan. Emir ko. Daya, yung mara mo. Tas. Oh, taya. O, taya. Ano bang ano
malakas. Saan natin? Nag-area ko pa sa... Saan ka nun, Tol? Hindi siya paraw. Eh, sandali. Magpapataya kayo. Solo! Kami Diyos sa Dataraya! Okay na yan? Punto na Dataraya! Yung darating na lang. May darating. Pangalan. Anong meron sa laro nyo? Pabor mo nga kaya sana. Sa jump. Takal. Oo nga eh. Ba't yun? Okay, ang ating second game. Pasadore versus Lions. Para sa ating second game. Torot. Gibuli mo yan na isan. Mic test. Ano to? Dakumos? Adjo, solid ka Adjo. Nauna. Mic test. Testing mic. Nauna. Los, test. Mic test. Mic test. Oh, game. Let's get Dapat ready na to kayo, rumble. Ha ha ho. Esplanade. Pasada ore! Okay na ang papel? Ito lang number yun, tatlo. Kinakabyan nun. Tangali. Ito lang yung timira na pasada. Sila niyo masero. Mga pasada boys. Umaga. Okay na? Daglagan nito. Semis na? Isa mo daw. Semis na. Pasimis. Pasimis na. 5! Huwag mo daw eh. Pasok. Tindo ko. Yung live tanong eh. Diyan tayo kumap sa live. Saka. Ay, Ay, sabi nga nan. sige, sembita. Kaya pag live. Hiro ka mabu pag running time. Uy ba? Ano natin sa kan mabu? Running time ano to? Uy, ba? Dumapat 10 minutos na rin. Oh, lima. One-on-one daw tayo sa Sabado. Bola. Kahit dalawa pa kayo, basta parami ng sablay. Bula! Ha? 8:30 sila eh. Nurse na. Let's get ready to rumble na. Pabuntay muna sila sa gitna. Kasi quarter to importante to. Oh, both all team. Lahat kayo sa gitna. Oo. Gitna kayo lahat, gitna. Gitna kayo lahat, gitna. Itna. Kanina na pagkukuha sa buwan. Nakita nito nga. Okay.
Sa kanan knockout. Yun yung leader na let's get ready to rumble. Mga tawa dito mga sinog. Ano ba? Doon ako eh. Tirahan ko ng 3 agreement. Paturo na tigil. Kaya magawa. Quarter na kayo. Quarter na. Ikaw kami niro na. Lagi Chris, kaya tangan na nan. Siya kag mo balik Christian. Ito. Ito na siya pag service. Oh, siya na nadud ni pelaruan di wana ko dito. Sige na so kaya kuan. Siran sa kay manalig. Siragi man na. Di wan dito di ni Kaya siragi man tawa ni kuan kay ni Bakan. Bakal. Di ka pa kayo ba sudiwan na please na dito. Di ka pa kayo kinuha pa siran. dito. Kinuha siran. Oy bo, oy bo. Ito sa diwan na dapat na kinuha siran. Ito sa dito siran. Kaya Loksan? Ate. Nari ko ka nari. Tekot kami niro mo. May siram na ako. Lapad pa na pagutom na kasi. Kuya, susot na rin ka kuya. Bwede na. Ha? Anak ko ano? Kapi ano? Siya ka nukit sa likod ka para di kasi ang pakakuan. Kaya do kita dito. Ito. Okay, our second game. Pasatore versus Lions. Bay nila yung Apuaya. Maganda ka ra. Nakakayo niya dito mong gamit yun. Pumakuha kasi ang buto ko mata. Yan tayo dyan. 8:30 na. Oy, oy. Si Raul ano? Okay, first five para sa dalawang kupunan. Sundugan na kay. Ay, sundugan na doon. Mamaranog siya. Pasok! Ipasok si Injan. Coach, pasundugan Yes, man. pito mo na. Imbuto ka buhay sa lilo na pulang ya. Ipasok si Injan. Si Injan, ipasok na. Sabi mo kay Chris, imbuto ka buhay sa lilo na pulang. Ready? Okay, let's start the game begin. First quarter, Pasatore versus Lions. Again, jersey number 27, Bueno na naman para sa Lions. Again, according to the referee, ang bola mananatili sa kupunan ng Lions. Baka hindi lakad man. Sumusukuan ni... Again, back to jersey number 27, Bueno. Jersey number 20 for 2. No good on jersey number 20. Again, jersey number 5. Again, wala pa rin. Again, babalik ang bola sa tanga ng Pasatore. Again, jersey number 12. Back on Esplago. Jersey number 00 para sa Pasatore. Again on jersey number 12. Nakita sa ilalim. Sinusubukan makapasok mga kaibigan. Still on jersey number 7. Dire-diretso dito para sa Lions. 2 points. Jersey number 7 with the 2 points. Again, lamang ang ating Lions. Back on jersey number 16. Again, wala tayong basket mga kaibigan. Same ball pa rin tayo para sa Pasatore.
Shoutout daw kay Poklay. Kung saan ka man, diyan ka na. Again, on Splago for the 3. Wala pa rin. Again, rebound on the big man ang Pasadore. Ang bola babalik sa kupunan ng Lions. Nice rebound by Boy Di Patuan. Again, on jersey number 27. Bueno. Again, Splago mga kaibigan for the steal. Back on jersey number 12 for the layup. Sumobra mga kaibigan. Sayang, jersey number 27 ng Bueno. On jersey number 7. Wala pa rin. Again, rebound on jersey number 46. Foul on jersey number 21. Para sa Lions. First personal foul on jersey number 21. 7 minutes and 57 seconds remaining. Again, jersey number 12. Nice drop to Sayang. Back to Bueno. One of the rising. Yes, sir. 2 points. On jersey number 27, Bueno. Again, back on jersey number 46. With a power move. Wala pa rin. Monilla for the rebound. Back on Bueno, jersey number 27. For the Lions. Nice switch on the left. Back to jersey number 7. Basket on jersey number 7. 2 points on 7. Again, back on Splago. Jersey number 0. May tanga ng bola dito. 10 seconds shot clock. On jersey number 0 mga kaibigan. Pinilit nakapasok mga kaibigan. Drop to jersey number 46. Nice. Meron tayong foul on jersey number 5 on Monilla para sa ating Lions. Again, 6 minutes 59 seconds remaining on the first quarter. So, kuha niya ko diyan na. Again, basket on the bonus shot. Another bonus shot. Again, no count. Ang bola babalik sa kupunan ng The Lions. Again, back on Bueno, one of the rising star. Again, Bueno. May tanga ng bola dito. One of the best player. Bang! 3 points on Bueno. Again, 9-1 in favor of the Lions, mga kaibigan. Again, Splago for the move. Back on jersey. Bali Di Patuan for 2. Wala pa rin. Again on jersey number 20, mga kaibigan. On Monilla. Back on Bueno. Bueno! Binutatama 46 mga kaibigan. Grabe ba ang ating first jersey number 46. Again, Kuya Lloyd. Drop me on 1 coffee, please. Hey! Kuha na niyo na kanan. Again, continue tayo. 14 seconds shot clock. Again, back on Bueno, jersey number 27. Again, open basket for 20. Yes, sir. 2 points on jersey number 20, Manawat. 5 minutes and 32 seconds for the first period on Splago. Splago on the drive, mga kaibigan. Nice zigzagging on jersey. Still by jersey number 20 by Olivero. Wala pa rin. Okay, meron tayong foul on jersey number 13 according to the Senate. Okay, meron tayong foul. Again, 5 minutes, 18 seconds shot, 18. Meron tayong reserve timeout. Again, on jersey number 20, meron tayong foul with the basket on jersey number 20. Jersey number 13. Timeout! Pasadole! Hey! Ganun ka mga problema. Hindi na pa sa doon, mga problema na.
Game na. Game na. Hey. Game na. Hey. Again, back to the ball game. Back on the ball game. 5 minutes and 14 seconds for the first quarter. Quarter first. Duelo di tipid. Again, meron tayong bonus shot on Manabat. Kaya glove dyan na, puncture dyan eh. Opera ini mano ka na. First. Wala. Not counted. Step in on the line. Again, no count according to the referee. Again, balik tayo para sa Pasadore. Esplago. May tanga ng bola dito. Humahanap ng mapasahan mga kaibigan ng Esplago. Again, save on the big man ng Pasadore. Meron tayong foul on jersey number 5. Again, second personal foul on Monilla. Again, bonus shot. No count on for the bonus shot. Ready jumper. Okay, a basket for the bonus shot. Again, balik tayo para sa Lions mga kaibigan on jersey number 27, Bueno. Again, on jersey, Manabata. Again, nabitawan ng bola. Ang bola mananatili sa kupunan Lions ball! Lions! ng Lions. Bull white. Again, ang Bueno, jersey number 27, Bueno Iho. Again, nabawi na naman ng ating Pasadore mga kaibigan. Again, same ball pa rin tayo according to referee. Mananatili ang bola sa kupunan ng Pasadore. Ayan, si Hugo nagbibiyagan na ganun mula rin. Again, on Esplago again. For the drive. Umahanap na mapasahan dito. Nakita na naman si Bani back on jersey number 13. Again, still no count. Meron tayong foul on jersey number 46. First personal foul. Warning for penalty para sa ating Pasadore. Back on Monilla. Again on Bueno. Open, wide shot. Sayang mga kaibigan. No good on jersey number 27. Again, another foul on Monilla. Third personal foul. Substitution para sa Pasadore. Okay, sige, pasok tayo. Again, continue tayo. 3 minutes and 58 seconds. Esplago for the 3. Wala pa rin. Rebound on jersey number 7 para sa Lions. Again, guarded by Esplago. Back on Bueno. On jersey number 27. Again, what a move. Under the basket count on jersey number 7. How is that basket on jersey number 7 mga kaibigan? Again, lamang na lamang ang ating Lions team on Esplago. Nice defense on again, 8-second shot clock on Esplago. Again, Esplago, pinipilit mga kaibigan. Meron ba tayong foul? Again, jersey number 21. Penalty na left. Penalty. Lions. Penalty. Lions. Penalty. Meron tayong penalty. Sab. Substitution. Hoy, sab. Substitution. Olivera, dalawa. Again, bonus shot on Esplago. Coach. Again, no Dalawa sa basket. anak mo. Second bonus shot. Ready jumper.
Sa unang free throw. Ready jumpers. Wow. Kaya Loksan. Again, easy, smooth basket for the bonus shot. 0-3-15 in favor of Lions. On Bueno. Again, still Bueno again on jersey number 27. Drop to jersey number 30. On Manabat. Again, 10-second shot clock. Again on Bueno. Nice fake on Bueno. Drop to jersey number 30. Wala pa rin. Again on jersey number 12. On Pasadore. Wala pa rin. Esplago for the basket. Yes, sir! Basket count. May kasama pang foul. Tama ko kamay. Okay, and foul on jersey number 30 para sa Lions. Ready jumpers for the bonus shot. Okay, no count. Still rebound on jersey number 27. Back. Ah, grabe! Tumitigil sa here, mga kaibigan. Grabe ba? Injan ko na yan! Again, still bola pa rin ang Pasadore, mga kaibigan. Ah, under the basket count! 2 points on jersey number 46. 15-7. Still lamang pa rin ang ating Pasadore with a power move. Penalty pa. Meron tayong foul on Anin. Apat pa lang. Again, foul on jersey number 46. Masedin na. Again, 2 minutes and 19 seconds. Again, jersey number 11 on Bueno. Bueno for the drive. Nice. Nice drop to jersey number. Yes, sir. 2 points from the baseline. Again, last 2 minutes for the first quarter, mga kaibigan. Esplago. Again, jersey number 11 foul according to the Senate. Meron tayong bonus shot for the penalty. Adi, may subrap mano to. May subrap mano. Esplago. May subrap mano to eh. Kata. Again, basket for the bonus shot. Ready jumper. Another bonus shot for Esplago. Again, mabalik na naman tayo para sa Lions on Bueno. Back on jersey number 11 on Slick. Wala pa rin. Bani for the rebound. Back on Esplago. Para sa Pasadore. Siya na naman na may tanga ng bola dito. Guarded by jersey number 11. Back to jersey number 16. On jersey number 12 for 2. No good on jersey number 12. Again on Bueno. Bueno! Yes, sir! Another 2 points on Bueno. On jersey number 27. Again, jersey number 46 para sa Pasadore. Back on jersey number 27 on Tinoy. Again, 16 for the 3. Wala pa rin. Ang bola babalik sa kupunan ng the Lions. 1 minute and 3 seconds. Again, seconds to play. Back on Manabat. Ho, 2 points. What a basket on Manabat. 50 seconds remaining. 21-09. Lamang ang ating Lions. What a play. Back on jersey number 16. Esplago. On jersey number 27 for the 3. No good. Still no count. Again, back to Manabat na naman. Jersey number 20. Diretso na naman dito si Manabat. Again, back on Slit on jersey number 11. Slit, tumidiskate na naman. Back on Bueno. Jersey number 27. 10-second shot clock. Santos for the 2. Again, ang bola babalik sa kupunan ng the Pasadore. 10 seconds. 8, 7, 5, 4, 3, 2, and that's the end of the first quarter, mga kaibigan.
Pato. Tsaka 5 gapi ah. Ate, 5 gapi. Tiga at 300. Nilakas ko. 300 sila. Oh, game. Sa dulap. No, kurat pa po siya na. Gimana na next game no? Tiga bis pa ka ito sa anak ko. Again, let's go back to the ball game. Blue ball! Nakabingang kaya na yun, nakabingang. Pero lay ang kauban niya. Ay mo nila mo kasula pa, di ka? Nakabingang, anak kinak namay. Again, let's go back to the ball game for the second quarter. Saan ka buntag mo? Eh, rungat. Again, back on jersey number 12 para sa Pasatore. Pakita dito mag-live. Walang Again on jersey number 46. Nakita dito si Splago on the corner. Splago, sinusubukan makapasok. Splago, sayang mga kaibigan. Again, balik na naman tayo for the Lions. Back on jersey number 0. Again, back on jersey number 34. Lost ball time mga kaibigan. Again, babalik ang bola para sa Pasadore. Again, score natin 21-09. Back on Splago, jersey wide open shot for 3. No good. On jersey number 0. On Santos. Jersey number 30 mga kaibigan. Back on jersey number 0. Manalig. Back on Manalig again. On Santos for 2 points from the middle. Sige. 23-09. Meron tayong reserve substitution. Again, back on jersey number 12 on Pasatore. Dumidiskate dito, nakita dito. Jersey number 46 on jersey number 13. sila GP lang yapon. Again, Di na sa busog. Master Mon. Again, 3 points para sa Pasadore. Again, back on Manalig. Nakita si Santos sa ilalim. Santos with a power move. Back on jersey number. Bang! 3 points on jersey number 8 para sa ating Lions. Reserve time out. Again, meron tayong reserve number 8? timeout. Again on Splago, jersey number 0. Humihingi ng bola dito. Again, nabawin ang ating Lions, mga kaibigan. Drop to Santos, back on Manalig. Yes, sir. 2 points on Manalig. Again on Splago, mga kaibigan. Lamang na lamang ang ating Lions. Again, Manalig for the steal. Again, jersey number 8. Again, meron tayong Timeout, ref. timeout. The Lions. Game. Let's go back to back on the second quarter. Under 7 minutes and 46 seconds remaining. Players, pasok. Manalig. Again, back on the ball game. Lions ball time, mga kaibigan. Again, back on jersey number 8. On Manalig. Manalig, back on jersey number 8 on Manalig again. 10 seconds shot clock. Back on Santos from the middle. No count. Rebound on jersey number 54. Again, same ball pa rin tayo. Sino yung foul? Wala? O sige, continue tayo. Lost ball. Again, same ball pa rin tayo. Back on jersey number. Travel. Meron tayong traveling violation. According to the referee.
Again, balik tayo sa Pasadore. Jersey number 17. May tanga ng bola dito ang De La Cruz. Back on jersey number 46. Grabe mga kaibigan. Si Delisa. Sino yung foul? Number 7 din. Again, jersey number 30, Santos. Dalawa. Second personal foul. Para kay Santos, meron tayong bonus shot. On jersey number 46. No basket mga kaibigan. Ready jumper. Mamata na. Mama. Again, no basket for the second bonus shot. Again, balik tayo sa Lions. Back on jersey number 0, Manalig. On jersey number 8. Nice. Sayang mga kaibigan. Lost ball tayo. Babalik ang bola sa koponan ng Pasadore. Again, 6 minutes 50 seconds remaining for the second period. Back on jersey number 17 in De La Cruz. Again, nakita sa gitna. Back on sa Maestro. Sayang mga kaibigan. Again on jersey number 8. Balik tayo para sa Lions. Jersey number 8. Back on Manalig. Manalig attacking the basket. No good. Santos for the putback. Still no good mga kaibigan. Ayos lang Kuya Noy. Ayos ba tayo dyan? Again, same ball pa rin tayo para sa Lions mga kaibigan. Again, back on jersey number 8. Guarded by De La Cruz. Back on Manalig. 10 seconds shot clock. Again for 3. No basket count. Again, Mastermon for the drive. Back on De La Cruz. Guarded by jersey number 8. Nice drive. Back on jersey number 12 from the middle. Wala pa rin. On the 2 points on jersey number 46 for the Pasadore. Again, meron tayong reserve substitution. Back on Manalig. Again, Manalig naghahanap ng mapasahan dito for the 3 on jersey number 8. Wala pa rin. Rebound by Maestro. Sab. Substitution. Sino yung foul? Again, jersey number 34. Foul according to the Senate. Insan ko na yun! Again, ang bola babalik sa kupunan ng Pasadore. Bene. Again, back on the ball game. Back on jersey number 17, De La Cruz for the drive. Back on jersey number 16. Again, back on jersey number 0. May foul ba tayo doon? Again, foul on jersey number 0 on Manalig. Oh, atigay ka to. Doon naging pa ulit. 5 minutes and 29 seconds. No good ang bonus shot. Talo. Ready jumper. Again, basket on jersey number 16. Again, 15-20 in favor of Lions. Again, jersey number 27 on Bueno. Back on Manalig. On Bueno again. Nakita dito, jersey number 8. On Santos from the 2 points. On Manabat. Again, De La Cruz for the drive. Dumidiskarte rito si De La Cruz mga kaibigan. Nakita na naman sa ilalim. Sayang ang bola babalik sa kupunan ng Lions. Again, back on Lions mga kaibigan. Bueno for the drive. Bueno, umahanap ng mapasahan dito. On Manabat, back on Bueno again. Again, 10 seconds shot clock on jersey number 8. Again, Manabat, back on Bueno. On jersey number 8. Attacking the basket on Manalig mga kaibigan. 2 points. Basket count from the corner. Again, De La Cruz pass to jersey number 27. Again, 10 seconds shot clock on Mastermon. Wala pa rin on Manalig. On Bueno.
Yes, sir! What a smooth basket on Bueno! Grabe si Bueno, mga kaibigan. Basic shot. De La Cruz. Again. Multik na, mga kaibigan. Again, 10 seconds. Shot clock on Tinoy. Back still on jersey number 8, mga kaibigan, para sa Lions. Lions on Bueno! Yes, sir! May kasama pang foul. Meron tayong substitution on Pasadore. Sorry, jersey number 27 for the foul. Mamata na. 17 or 27? 17. Again, De La Cruz for the foul. At syempre, meron tayong bonus shot on Bueno. Again, no basket. Rebound by Tinoy. Again, balik na naman tayo. Balik na naman tayo para sa Pasadore on De La Cruz. Again, nakita si Master dito sa gitna. Again, what a basket on jersey number 19. Master Mon for the basket, mga kaibigan. Again on jersey number 27. Bueno on Manalig. On the corner, 8 seconds shot clock. Again, no count. Again, senior foul. Jersey number 20 on Manabat. Warning for penalty. 17:34 under 3 minutes 12 seconds remaining. Again, back on Pasadore, jersey number 7 on De La Cruz. De La Cruz biglang pumasok dito, mga kaibigan. Back on jersey number 8 on Pasadore. Sayang na baitawan, mga kaibigan. Bueno for the layup. Sayang. Sab na. Meron tayong foul on jersey number. Substitution. 27. De La Cruz. Sino foul? Again, jersey number 27, foul. 17, De La Cruz, sorry. Dalawa. Second personal foul. Manalig, dalawa. Again, basket for the bonus shot on Bueno. 17:35. Kasi nga yan. Again, ready jumpers. Again, what a rebound by Bani, mga kaibigan. Again, Master Mon for the drive. Again, muntik na, mga kaibigan, mawala. Back on jersey number 16. On for 2. No count. Tinoy for the putback. 2 points. On jersey number 27. 2 minutes, 35 seconds. Back on Manalig. On jersey number 20. Another no count. Again, saved by ang bola babalik sa koponan ng Pasadore. 2 minutes, 17 seconds. Again, De La Cruz for the drive again. De La Cruz, naghanap ng mapasahan dito. Again, nakita jersey number 8. On Bani for the corner. Master Mon. Sayang, mga kaibigan. On Tinoy for the rebound. Master Mon again. Wala pa rin. Jump ball tayo. Again, Lion tayo. May sub ba? Again, ang bola babalik sa koponan ng Lions. Again, 1 minute and 54 seconds. Again, and Bueno, jersey number 27. Got it. Nice move by jersey number 27. Back on Manabat. On Manalig. Manalig for the 3. Bang! 3 points on Manalig. Grabe si Manalig, mga kaibigan. Again, 40-18. Tabla score natin, mga kaibigan. Again, jersey number 17 on De La Cruz with the long range. Sayang. Tinoy for the putback. 2 points. On jersey number 27. Hasta la vista, bebe. Again, Manalig na naman with the 3. Another no good for Manalig.
Again, jersey number, standby lang tayo, coach. Ano. Again, back on jersey number 27. Again, Tinoy for the 2. Wala pa rin. Nabawi na naman ng Lions. Again, meron tayong reserve substitution. Back on jersey number 20. On Manabat. Again, on Manalig. On, substitution. Substitution. 41 seconds remaining. Again, 38 seconds. Back on De La Cruz on jersey number 17. Again, nakita sa ilalim. Sayang ang bola. Pabalik sa kupunan ng Lions. Mamaya, na-release. Again, 23 seconds remaining. On Bueno. Again, one of the rising star. Jersey number 27. Back on Manalig. Manalig for the 3. No good on Manalig. Again, 5 seconds. 4, 3, 2. Again, and that's the end of the second quarter. Quarter second. 40. Natin. 40-20. Again, let's go back to the ball game for the third quarter. Players, pasok. Blue ball. Blow. Again, bola ng Pasadore, according to the Senate. Blow. Wala, di ba may nakatagdag live player? Ano? Wah, di siya nagkamit na boss. Nakumiyaw na. Again, back to De La Cruz, jersey number 17. Para sa Pasadore. Again, dumidiskarte dito si De La Cruz. Again, pinipilit makasapasok mga kaibigan si De La Cruz. Wala pa rin. Meron tayong foul on jersey number. Paul Gere. Jersey number 7. Shit, yeah. At syempre, meron tayong bonus shot on jersey number 46. Aljo, si Kakas eh. Sige number 12 ba? Basket count for the bonus shot. Ready, jumper. Ready for the second throw. Tanong. Wala na ito niya pa magila. Kailan na ito? Ito. Friday. Last Friday. Okay, no count for the bonus shot. Saved by Manalig. Ang bola babalik sa Pasadore. Symbol. On Tubid. What a power move. De La Cruz with the 3. Bang! 3 points on De La Cruz. Again on Bueno. Back on Manalig. Manalig from the middle. Wala pa rin. Saved by jersey number 7 for the putback. 2 points on Damascus. Jersey number 7 from Syria. Again on jersey number 17 again. On De La Cruz. Tubid from the middle. Wala pa rin. What a rebound by Munilla. Bueno. Unstoppable switch on the left hand. No count on jersey number 7. Manalig for the 2. Still Manalig pa rin. May kasama pang mayonnaise mga kaibigan. 2 points. Again, sino yung foul? Jersey number Shaolin Kung Fu. Isplago. Again, 8 minutes 56 seconds remaining. 24-44. Manalig for the bonus shot. At siyempre, ang kape natin na hatid sa inyo ni Kuya Loy. Basket on Manalig for the bonus shot.
45-24. 8 minutes 54 seconds for the third quarter. Back on jersey number 17 on De La Cruz. Dumidiskarte na naman, may binabalak na naman si De La Cruz. Back on Splago. On De La Cruz from the middle. Tubid. Nice drop sa ilalim mga kaibigan. Unstoppable basket on jersey number 46. May kasama pang foul. Jersey number 21. Pushing foul according to Senate. Sino yung foul, Chris? 21. Pushing foul. Third personal foul on jersey number 21. Ready jumper. Again, sablay mga kaibigan for the bonus shot. At syempre, babalik ang bola sa kupunan, the Lion King. Again, back on Bueno mga kaibigan. Bueno on jersey number 27, Monilia. On Bueno again. Nakita dito si Manalig. Back on jersey number 7 from the corner. Back! Put! 2 points on jersey number 7. Grabe ba? Napaka-smooth ng ating Lions. Back on De La Cruz. On jersey number 13. Back on Splago. Back on... Still by Oliveira. Again, the young blood ng Lions. Sayang on Splago for the steal. Splago! Basket count. With the foul. Jersey number 21. Apat na! Oliveira, sorry. Anak pala ni Coach yan. Substitution. Usually, tira ka ng Diyo. Again, ang oras natin mga kaibigan, 9 o'clock p.m. 8 minutes, 3 seconds pa. Again, Splago for the basket. Back on Monilia. Again on Bueno. Nice drive on Bueno. On Manalig for the 3. Wala pa rin. Monilia for the rebound. Grabe si Monilia mga kaibigan. Chris. Piagutas nga dagi. 7 minutes, 48 seconds. 47-29. Tatlo na, 13! Jersey number 13. Third personal foul. Santiago. Third personal foul for the jersey number 18 on Santiago. Ready jumper. Again, rebound by jersey number 13 on Santiago. Back on jersey number 46. On Splago. Jersey number 00, Splago. Again, nice drop to jersey number 46. Sayang. Bueno, all alone. Hiyasa. Sayang. By Bueno. Again, 7 minutes, 18 seconds remaining. Again, back on jersey number 12 para sa Pasadore. On De La Cruz. Huwag mong subukan. Sinubukan nga ni De La Cruz mga kaibigan. No basket. Back on Manalig na naman para sa Lions. Manalig on Bueno. Meron tayong foul on jersey number. Bapa. Okay, 17. On De La Cruz. Tatlo. Third personal foul. Third team foul. According to McCama. Basket on Bueno for the bonus shot. 48-29 in favor of Lions. Again, no basket count for the bonus shot. Rebound by Santiago. Santiago and Splago. Still by jersey number 7, Damascus. Again, yes sir. 2 points on Santos. Para sa Lions mga kaibigan. Back on jersey number 12 from the middle. Wala pa rin. Ang bola. Same ball pa rin tayo mga kaibigan. Para sa Pasadore.
Pasad na doon. Sabre! Substitution. Substitution. Jersey number 13, Santiago out. Again, jersey number 27, Tinoy in. Again, jersey number. Again, Manalig Bueno, unstoppable layup. Yes, sir. 2 points on Bueno Iho. Again, 52-29. Back on jersey number 46. Meron tayong foul. Jersey number 30 on Santos. Third personal foul para kay Santos. 5 minutes and 56 seconds. Meron tayong reserve substitution. Reserve substitution. Again, substitution. Again, 5 minutes, 56 seconds. 52-30 mga kaibigan in favor of the Lion. Again, jersey number 27 on Bueno. Bueno back on Santos from the middle. On sayang mga kaibigan. Back on Splago. Splago for the drive. Splago mga kaibigan. Pinutap pa mga kaibigan. Si Splago by Manalig. Again, jersey number 0 for the Black mga kaibigan. What the Black. Blackford. Again, same ball pa rin tayo for the Pasadore. On Splago again, guarded by Bueno. Splago, pinipilit makapasok mga kaibigan. Splago, wala pa rin. Again, substitution. Substitution. On Bonnie Di Patuan. Halo. Oh. Again, 5 minutes and 28 seconds remaining. Again, Splago for the 10-second shot clock on Splago. Splago biglang pumasok dito mga kaibigan. Splago, wala pa rin. Again, Splago still. Siya pa rin ang may tanga ng bola dito mga kaibigan. Again, Tinoy. Sayang. Sili pala si Tinoy. Penalty. Penalty. Jersey number 0, Manalig. Tubig na kaya, kanaba Tino. Si Tubig. Luta ka. Bana ko sa simpan. Ate pa din. Again, jersey number 17 for the bonus shot. Si Kuya mo na sana. Dalawa kay. Okay, ready jumper. Dalawa nga. Ilang kayo. Kasi, Ilang pumuwas ako na siya muna. sige pa rin, pasok pa. Another basket count. Basket for the bonus shot, mga kaibigan. Again, back, balik tayo para sa Lions, mga kaibigan. Bueno, jersey number 27, Monilla. Again, on Santos. Again, still, meron tayong foul on jersey number... Chris, Mayor. Chris. Jersey number 27. On Bueno, subdivision. Tunda mo siya kaya. Digungan dyan lang, tero. Koto. Meron tayong bonus shot for technical. Ay, sayang para kay Splago, mga kaibigan. Ino, dami man, nagkakiyam ito niya.